रामकृष्ण नगर ब्राह्मण समाज की नई क्षेत्रीय समिति का गठन। श्रीभूमि जिला ब्राह्मण समाज समिति के तत्वावधान में रविवार को रामकृष्ण नगर स्थित रामकृष्ण विद्यापीठ हायर सेकेंडरी स्कूल के साइंस गैलरी सभागार में रामकृष्ण नगर ब्राह्मण समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता क्षेत्र के प्रख्यात समाज सेवी रूपांशु चक्रवर्ती ने की। कार्यक्रम के दौरान श्रीभूमि जिला ब्राह्मण समाज समिति से आए पदाधिकारियों का रामकृष्ण नगर ब्राह्मण समाज की ओर से पारंपरिक उत्तरीय पहनाकर सम्मान एवं अभिनंदन किया गया। बैठक में ब्राह्मण समाज के संगठनात्मक विकास, सामाजिक एकता तथा विभिन्न सामुदायिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर श्रीभूमि जिला ब्राह्मण समाज समिति के सह सचिव प्रवाल चक्रवर्ती ने समाज से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। उनके साथ जिला समिति के सह सचिव गीतेश चक्रवर्ती, कोषाध्यक्ष कांचन भट्टाचार्य तथा मंडल सचिव शुभव्रत चक्रवर्ती भी उपस्थित रहे। बैठक में सर्वसम्मति से रामकृष्ण नगर ब्राह्मण समाज की 20 सदस्यीय नई क्षेत्रीय समिति का गठन किया गया। नवगठित समिति में बुद्धदेव भट्टाचार्य को अध्यक्ष, विनीत भट्टाचार्य को सह अध्यक्ष, रामेंदु चक्रवर्ती को उपाध्यक्ष, रूपांशु चक्रवर्ती को महासचिव, मानस चौधरी एवं विश्वरूप भट्टाचार्य को संयुक्त महासचिव, चंडीचरण चक्रवर्ती को कार्यालय सचिव तथा आलोक चक्रवर्ती को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। समिति के अन्य सदस्यों में रामकृष्ण चक्रवर्ती, रूपक चक्रवर्ती, दीपंकर चक्रवर्ती, विभू चक्रवर्ती, विभास चक्रवर्ती, दीपशेखर भट्टाचार्य, शंभु चक्रवर्ती, निकुंज चक्रवर्ती, मृदुल चक्रवर्ती, स्वप्न बराल, शेखर चक्रवर्ती तथा अनुपम चक्रवर्ती शामिल हैं। बैठक के अंत में जिला समिति के सहसचिव प्रवाल चक्रवर्ती एवं नवनिर्वाचित महासचिव रूपांशु चक्रवर्ती ने संगठन की भावी कार्य योजना, सामाजिक दायित्वों और समाज के सर्वांगीण विकास को लेकर अपने महत्वपूर्ण विचार साझा किए। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से एकजुट होकर संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट एबी न्यूज। আমরা শ্রীভূমি জেলা ব্রাহ্মণ সমাজের তরফ থেকে আজকে রামকৃষ্ণনগরে আইছি। আমি প্রবাল চক্রবর্তী, শ্রীভূমি জেলা ব্রাহ্মণ সমাজের সহ সম্পাদক। আমার সঙ্গে আইছেন গীতেশ চক্রবর্তী, শ্রীভূমি জেলা ব্রাহ্মণ সমাজের সহ সম্পাদক। আমার সঙ্গে আইছেন কাঞ্চন ভট্টাচার্য, শ্রীভূমি জেলা ব্রাহ্মণ সমাজের কোষাধ্যক্ষ, এবং আমার সঙ্গে আইছেন শুভব্রত চক্রবর্তী, বরাক ভ্যালির গোটা বরাকের ব্রাহ্মণ সমাজের মন্ডল সম্পাদক। আমরা 4 জন শ্রীভূমি তাকিয়ে আইছি রূপাংশু বাবুর আহ্বানে। আমরা আসার কারণ হইল গিয়া করিমগঞ্জ জেলা ব্রাহ্মণ সমাজের অন্তরাধীন যেগুলি আঞ্চলিক সমিতি আছে, এই আঞ্চলিক সমিতিগুলির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে। তখন আমরা জেলা সমিতি গঠন হইত। জেলা সমিতি গঠন হওয়ার লাগিয়া আঞ্চলিক সমিতিগুলি পুনর্নির্মাণ করার লাগিয়া আজকে আমরা রামকৃষ্ণনগরে আইছি, রামকৃষ্ণনগর বিদ্যাপীঠে আইছি। এখানে পূর্ণাঙ্গ সমিতি, রামকৃষ্ণনগর আঞ্চলিক সমিতি পূর্ণাঙ্গভাবে আজকে গঠন হয়েছে। খুব সুন্দর পরিবেশ, খুব ভালো লাগছে আমরা, এবং যতজন সদস্য আজকে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে রামকৃষ্ণনগর আঞ্চলিক সমিতিতে সবই খুব সাংগঠনিক মানুষ। আমরা আশা করি যে রামকৃষ্ণনগর আঞ্চলিক সমিতি খুব শক্তিশালী সমিতি হইব এবং এতদ অঞ্চলে পুরা ব্রাহ্মণ পরিবার যতগুলি আছে সমস্ত পরিবারের সঙ্গে তারা সংযোগ স্থাপন করিয়া এবং ব্রাহ্মণদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে তারা কাজ করিয়া যাইবা। আমরা শুভেচ্ছা সহ শুভকামনা রামকৃষ্ণনগর আঞ্চলিক সমিতির প্রতি রইল। ধন্যবাদ। নতুন পূর্ণাঙ্গ কমিটির সদস্যদের আপনি কি বার্তা দেবেন আগামী দিনের? ব্রাহ্মণদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের স্বার্থে আসাম ব্রাহ্মণ সমাজ কাজ করিয়া যায়। আর আসাম ব্রাহ্মণ সমাজের অনুমোদিত সমিতি হইল শ্রীভূমি জেলা ব্রাহ্মণ সমাজ। আমরা প্রতিজন ব্রাহ্মণের কাছে আমরা পৌঁছাইতাম, এটা আমরা প্রধান লক্ষ্য, এবং ব্রাহ্মণদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে যে স্তরে কাজ করতে লাগে আমরা সেই স্তরে কাজ করিয়া যাইয়ার এবং আগামীতে যাইতাম। ব্রাহ্মণদের অনেক সমস্যা আছে। একটা কথাই আছে যে দরিদ্র ব্রাহ্মণ যাতে চিরদিন দরিদ্র না থাকেন সেই চেষ্টাটা আমরা করিয়া দিতাম, এবং অবিরত সেই চেষ্টা গোটা আসামে, গোটা ভারতবর্ষে এটা চলছে। এবং আমাদের অনেক দাবি দাওয়া আছে যেগুলি আমরা সরকারের কাছে পর্যায়ক্রমে দিচ্ছি, এবং আগামীতেও আমরা আমাদের দাবি দাওয়া সম্বলিত স্মারকপত্র আমরা দিয়ে যাব। আমাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। সকলের সহযোগিতা আমরা কামনা করি।